सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ईश्वर होउचंती सर्वव्यापक तत्व। काउ कोइली छेली मेंढा गध कुकुर मानव दानव जक्ष नाग किन्नर भूत प्रेत पिशाच जोगिनी कांतानी डाकिनी गंधर्व विद्याधर चारण ये जेते सब प्रकार कथा पुराण रे आमर वर्णित होइकरी रहिछि। सबुरी भितर ईश्वर विद्यमान। भागवत कहले सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण। वास्तव में जदि पत्थर भितर ईश्वर नथान्ते पत्थरटा मूर्ति रे रूपांतरित हो पारंता नाही। जदि काठ भितर ईश्वर नथान्ते काठटा चौकी टेबुल पलंक हो पारंता नाही। ईश्वर सबुठी विद्यमान बोली से कार्य रे लागुछि। नई रे वर्तमान बाली अछि, बाली भितर ईश्वर अछंती बोली बालीटा काम रे लागुछि ना घर काम रे लागुछि। ईश्वर ही सब कार्य रे लागुछंती। बुझेला ना कथाटा। तेनु सबुजिमा भरा जेते बिल बण तुम देखुच ई गछ पत्र देखुच तारी भितर ईश्वर अछंती ना। ईश्वर को सृष्टिटा ईश्वर अछंती बोली अति सुंदर देखा जाउछि। तेनु ईश्वर होउचंती सर्वव्यापक तत्व। आमे जेहेतु ईश्वर को सृष्टि ए जड़ चेतन विषय वस्तु जेते ईश्वर को सृष्टि तेणु सबुरी भितर नारायण को दर्शन करिवार अर्थ है समस्त को भल पाइबा, जोटा हृदय भितर विश्व प्रेम जागरित होबा दरकार। बहुत लोक तो स्वार्थपर ही संसार रे बंची चंती ना। स्वार्थपर ही से जेते बेले मरी जाउचंती जगत रे तांके मन रखुची कि किंतु जो माने जगत को मोर बोली भाबी चंती महापुरुष माने से माने आज पर्यंत अमर होइकरी अछंती ना। तांको जन्मदिन रे तांको स्टैच्यू रे फुलमाळ दिया होची ना। बुझिला आध्यात्मिक पथरे जीवन यापन करथिबा अनेक लोक भाई मु देखिछि माने से मुकार केबे शब्द उच्चारण करंती नाही। माने समस्त आमे माने माने बहु वचन आकार माने उच्चारण करंती। आपण तो एते ज्ञान कथा कहउजंती तर आपण मु न कहि आमे कहले तो भलो होंता, ठीक भी होंता। माने मु जो उच्चारण करूची बेले बेले निजको सूचित कला बेले जो मु कहूची आज्ञा माने सेठी आमे शब्दटा प्रयोग हेले भलो होंता। आज्ञा एटा तुमर कहिवा कथा आज्ञा जे मु आज पर्यंत कोन पई ज्ञानर कथा कुहा जाउची जे किंतु एटा गोटे सुंदर प्रश्न माने गोटे बढ़िया प्रश्न पचारल। ज्ञानर कथा कहूथिबा व्यक्ति मु न कहि आमे कहिबाटा उचित। एटा तो मु शब्दटी अहंकार को सूचित करूछि। आमे शब्दरे एक प्रकार व्यापक भाव प्रकाश पाउछि। भागवत भी कहिले भगवान श्रीकृष्ण उद्धव को कहिले उद्धव हेतु रखिथिबु मु मल्ले मते तू पाइबु। एटा भगवान कृष्ण कहिछन। अर्थात तो भितर मु कार बा अहंकार रो मृत्यु हेले जाई तू मते प्राप्त करि पारिबु, मते पाइ पारिबु। माने तोर आत्मदर्शनटा हेइ जिवो, भगवत सानिध्य तू लाभ करिवु बा जोटा चरम लक्ष्य स्थल रे पहुंची जाई पारिबु। ठाकुरंकर मध्य गोटे बाणी अछि मु मोर मते मारिबु जेबे धन रे आमको पाइबु तेबे। अहंकार प्रकाश पाउथ्या उच्चारित शब्द होछि मु मोर मते। ए तीनटा शब्द होछि अहंकार को सूचना दउछि। बुझि पल्ला ना। मु मोर मते भली अहंकार मोरी गले तू मते जाई प्राप्त करि पारिबु। प्रथमे बुझिबा को चेष्टा करिबा ठाकुर एठी कोन कहिबा को चाहुचंती। मु मोर मते ए शब्द तुंडरे न कहिबा पई ठाकुर कहिचंती कि भल करी चिंता कर। एटा तुंडरे न कहिबा पई उच्चारण न करिया पई कहिचंती ना अहंकार को मुंडरे बिल्कुल न रखिबा कथा कहिचंती। प्रभु कहिचंती जाहार भीतर बाहर समान नुहे से कपटी। अंतकरण रे निजकू स्वतंत्र बोली परिचित करिवार भावनाटा थिबो केवल तुंडरे मु न कहि आमे कहूतिबो तेबे सेटा जगत को ठकिबा आ ठाकुरन को ठकिला भली कथा हलानी। मु शब्दटी होजी एक वचन, आमे कहिले हे गला बहु वचन। एक वचन आ बहु वचन। मु कहिले हला कोन एक वचन, आमे कहिले बहु वचन। आमे कहिले बहु वचन हे गला। ठाकुरे मु न कहि सबले आमे कहंती सुनिथिबो। कारण से सर्वव्यापक तांको भितरे सारा जगत तांकर कहीं पर नुहंती समस्ते तांकर आपणा से पिता ना समस्ते तांकर संतान। ठाकुर कहले दुष्ट पुओ मोर शिष्ट पुओ भी मोर। मो संतानर सबु भावरे मु संतुष्ट। एटा ठाकुर कहि नंती आमे सबु मनुष्य मानकर प्रत्येक आचरण रे संतुष्ट होई परिबा। मते कहलो आम व्यवहार्य जिनिस जे कोनसी व्यक्ति को व्यवहार करिया पई आमे अकुंठित चित्तरे प्रदान करि पारुचंदी जे नाही मो मोटरसाइकलटा तू जेमिति चलौछु चला कहि परिबा। तेणु
ଆମେ ଆମ ବାଇକ୍ ଟାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଠିତ ଭାବନାଟେ ରହୁନି, କାଳେ ଗାଡିଟା ନେଇ କୋଉଠି ପିଟି ଦବ ଆଜ୍ଞା କି କୋଉଠି ମାନେ ତେଲ ମୋର ସବୁ ଯାକ ତେଲ ସାରିଦବ, ସେ ତେଲ ଟିକେ ନ ପକେଇକିରି ମତେ ଦବ, ଭାବନାଟା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ମତେ କହିଲ? ଆସୁଛି। ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ ମାଗିବା ଅଲଗା କଥା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ବା ଦେଖିଛୁ ସତସଙ୍ଗ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଗିଲେ ବି ମନରେ ଲୋକମାନେ କୁଣ୍ଠା ରଖୁଛନ୍ତି। ଗାଡିଟା ନେଇ କୋଉଠି କୁଟି ଦବ କି ଭାଙ୍ଗି ଦବ କି ରୁଜି ଦବ, ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ହଇରାଣ ହେବି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଇକଟା ଦେବା ପାଇଁ ହୃଦୟଟା ଖୋଲା ହଉନାହିଁ, କୁଣ୍ଠାଟା ରହୁଛି। ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଆମେ କହିଲେ ସଂସାରକୁ ଯେ ଆମେ 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 କହିଲେ ଏଇଟା କପଟ ଆଚରଣ ହେଇଯିବନି? ଆଜ୍ଞା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖେଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସେ ନା। ଆଜ୍ଞା ତୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିବାର ବି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତାଟେ ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ସମଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଥିବ ସେ ଆମେ କହିବାଟା ଶୋଭା ପାଇବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଖରାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ତେବେ ଆମେ କହିବାଟା ଠିକ ହବ? ଆମେ କହିବାଟା ଠିକ ହବ ନା। ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋ ଭିତରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଏଟା ତ ଗୋଟେ ବିପରୀତମୁଖୀ କ୍ରିୟା ହେଲା ନା। ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଭିତରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ହୃଦୟକୁ ଆକାଶ ପରି ବିଶାଳ ଆଉ ବ୍ୟାପକ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ତୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଶବ୍ଦଟା ଶୋଭା ପାଇବ। ମୁହଁରେ ଆମେ କହୁଥିବି, ସତସଙ୍ଗ ଭିଡରେ ଚପଲ ହଜିଗଲେ ମୋ ଚପଲ କିଏ ନେଇଗଲା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବି, ମୋ ଚପଲ କିଏ ନେଇଗଲା, ଏଟା ବିପରୀତମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର ହେଇଗଲାନି? ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ମୋର ବୋଲି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କହିଲ? ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟା କୋଉଠି ଦେବି କୋଉଠି ଦେବିନି ବିଚାର କରି ଦଉଛି କି ନାହିଁ? ଯିଏ ମାଗିଲା କଣ ତାକୁ ଦେଇ ଦଉଛି? ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୋଲି କିଛି ଭାବନା ନ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ବୋଲି କହିବାଟା ଠିକ ହବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣ ଏବେ ଆସିଗଲାଣି, ତଥାପି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100ରୁ 100 ନିର୍ବିକାର ହେଇପାରି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁଟା କହୁଛି ଆମେଟା କହୁନି, ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ନହେଲେ ତ ଜଗତକୁ ଠକିଲା ଭଳି ହବ, ଠାକୁରକୁ ବି ଠକିଲା ଭଳି ହବ। ମୁହଁରେ କାହିଁକି ଆମେଟା କହିବି ତୁଚ୍ଛାଟାକୁ? ଜଣେ ମଦୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ତା ପ୍ରତି ମନରେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତାର ଏଇଟା ପ୍ରାରବ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ସେ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଉପଭୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଖାପାଖି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆମର ହଉଛି କି? ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ସଦାଚାରୀ, ସେ ଅସଦାଚାରୀ, ଏ ଡିଫରେନ୍ସଟା ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ରହୁଛି। ମତେ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ମଦୁଆ ଲୋକଟା ଲିଫ୍ଟ ମାଗିବ ଗାଡିରେ, ଟିକେ ଅଟକା ମୁଁ ସେଇ ଯାକେ ଯିବି, ତାକୁ ଗାଡିରେ ବସେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କି? ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଜୀବ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ, এইটা অনুভবକୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଯେମିତି ବାଘ ସିଂହ ସାପର ପାଖାପାଖି ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁନି, ସେମିତି ସଦାଚାର ପାଳନ ନ କରୁଥିବା ମଣିଷର ପାଖାପାଖି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆଉ କଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଦେଖାଯାଉ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେଉଁଦିନ ମନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କଟିଯିବ ସେଦିନ ମୁଁ ନ କହିକି ମୁଁ ବି ଆମେ କହିବି ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ କହିବିନି, କହିଲେ ସେଟା କୃତଘ୍ନତା ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? କାହିଁକି ମିଛଟା କହିକି କୃତଘ୍ନ ହବି ମତେ କହୁନା? ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇ ରହିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଜକୁ ସୂଚିତ କଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି କି, ଆମେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି, ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସାଧନା ବଳରେ ସେମାନେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠି ଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅଭିନିବେଶ ଏ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେଇ ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯିଏ ମୋର ମୋର କହେ ସେ ମରିଯାଏ, ତାକୁ କେହି ମନେ ରଖନ୍ତିନି। ଯିଏ ଆମର ଆମର କହେ ସିଏ ଅମର ହେଇଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ନା? କହିବା ଆଉ କରିବା ଉଭୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଦର୍ଶର ମହିମା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବା। ଆଉ ନାଇଁ, ଏ ଲୋକଟା ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ପର ଉପକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ପାରିବି, ମୋ ନିଜ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବନି କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ କହିଲେ ଠିକ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। ମୁଁ ଶବ୍ଦଟା କିଏ ଗୋଟେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିବ ନା। ମୁଁ ଟେଲର ପାଖରେ ମୋ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସିଲେଇ କରିବାକୁ,
जदि सी कौ कलरटा मोर बोली टेलर मन रखिनी तेबे सी मते जदि पचारिबो तमरो कोउटा बोली सेईटा मोर बोली कहबी कि नै न कहले तो आउ कार दे दो न कहले पुणी तो आउ को आरटा नै आसीबी ना तेनु मु शब्दटा सेठी व्यवहार हबाटा कोन हैला कि अहंकार ना बुझि परछ ना आज्ञा मो जमी को बीरी उपाड़िबा पई मूलिया मानकु पठेई मो बिलरु मो खेतरु बीरी उपाड़िले मु ताको पैसा देबी ना जाता बिलरु उपाड़िले मु ताको पैसा देबी निजे बोली मो बिलरु उपाड़िले मु ताको मजूरीटा देबी ना आज्ञा तेनु सेठी जेतले से पचारिबे आपणकर जमी कोउटा सेटा मोर जमी बोली तो कहियाको पड़िबो आज्ञा तेनु बुझि पल्ला ना कथा आज्ञा तेणु आमे शब्द व्यवहार करवाटा गोटे साधनार उपर स्तर कथा बुझिपार ना आज्ञा एबे भी जदि बा माने मो बोतल रे मु पानीटा साइतिक रखिछि मु गैस्ट्रिक पेशेंट मु सब बेले पानी पीबाटा दरकार जदि आउ किए मो पानीटा पी देला संगे संगे आमे कोन कहूजे मो पांडा पी दे ए भाई मो पानीटा तमे पी देलो कांगी तबे एडी आमे बोली मु निजको केमिति कहबी जदि सी मोर बोली आमे जदि आमे समस्ते एक बोली चिंता करिथांदे तबे मो पानीटा से पी दउ ना सेतिर कोन अछि आज्ञा किंतु एबे भी अंतर भीतर गोटे भावनाटे रहउछि आज्ञा तेणु आमे शब्द देखिबा ठाकुर केबे दया करंतु एबे तो आमे कहि होउनी आ